मैंने केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पे प्लस टू पर हो कि प्लस थ्री पर हो से कौन सिटी एंट्रेंस प्रिपेयर होती बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो पे आज आम संपूर्ण भाव में तुम पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि तुम सब अधिक आसे एग्जाम क्वेश्चन गुड़ाक है तुम एंट्रांस टेस्ट रे सब अधिक तुम के ना यू ही तुम टीचिंग एप्टीट्यूड के आसते ना 10 मार्क आसते है तो देखिए केमती कौन टोटाल क्वेश्चन आसूची तो सबकि चलो देखिए तो आज क्लास मध्यम तुम पढ़ा शिक्षार लक्ष्य जोटा कि गोल्स ऑफ एजुकेशन विषय में संपूर्ण भाव में जी तुम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन गुड़िक अच्छे संपूर्ण भाव में आलोचना करवा तो देखिए चलो तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे प्रथम क्वेश्चन अच्छी जे शिक्षा मनुष्यर एक डैश देख शिक्षा मनुष्यर एक डैश देख डैश अच्छी तो ये ऑप्शन गुड देखा कौन अच्छी गोटे अच्छे सुजोग अधिकार सहजात गुण और एसबू मध्य कौन भी नुहे तो कौटा हम देख ऑप्शन गुड़ भलसे देख शिक्षा मनुष्यर एक कौन शिक्षा कौन कहते ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ अधिकार शिक्षा हूँ मनुष्यर एक अधिकार शिक्षा हूँ मनुष्यर एक अधिकार सेमती देख 2 नंबरटा कौन अच्छे देख इंग्राजी रे एजुकेशन शब्दर उत्पत्ति डैश भाषा सहित संपृक्त आउ थोड़ा देखा देख इंग्राजी रे एजुकेशन शब्दर उत्पत्ति डैश भाषा सहित संपृक्त ये जो 2 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ ग्रीक है इंग्राजी रे एजुकेशन शब्दर उत्पत्ति हूँ ग्रीक भाषा सहित संपृक्त क्यों भाषा ग्रीक भाषा बुझेगा तापर देखा देख 3 नंबरटा कौन अच्छे मनुष्य जीवन बौद्धिक तथा सामाजिक दिगर परिपुष्टि डैश आवश्यक आउ थे देखा देख मनुष्य जीवन बौद्धिक तथा सामाजिक दिगर परिपुष्टि डैश आवश्यक होता है तो 3 नंबर आंसर कौन हो 3 नंबर आंसर हो शिक्षा है कि मनुष्य जीवन बौद्धिक तथा सामाजिक दिगर परिपुष्टि शिक्षा आवश्यक अटे शिक्षा नतले किसी नहीं है समस्त जानते देख 4 नंबर कौन अच्छे देखिए विद्या शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन विद्या जो शब्दटी अच्छी विद्या तो तार व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन देख ऑप्शन देखिए गोटे अच्छी तालीम देवा ऑप्शन बी रे शृंखलित करवा ऑप्शन सी रे जानिबा एवं डी रे कौन सी नुहे तो कौटा हम यार आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जोटा हूँ तालीम देवा हूँ यार सठिक उत्तर है विद्या शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन विद्या शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ ऑप्शन नंबर केते ए जोटा हूँ तालीम देवा बुझेगा तापर देखिए तो 5 नंबर कौन अच्छे शिक्षा व्यक्तिर एक डैश आवश्यकता शिक्षा व्यक्तिर एक डैश आवश्यकता है 5 नंबरटा अच्छे देखिए तार आंसर कौन हम शिक्षा व्यक्तिर कौन आवश्यकता ऑप्शन अच्छी ए रे सामाजिक बी रे अच्छी जैविक ऑप्शन सी रे अच्छी राजनीतिक और ऑप्शन डी रे अच्छी एसब मध्य कौन सी नुहे तो जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन जानते मुझे कहवा पूर्व जमी कमेंट सेक्शन में आंसर गुड़ा लिखिदिव है देख 5 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा अच्छी सामाजिक शिक्षा व्यक्तिर एक सामाजिक आवश्यकता तापर सेमती देखिए 6 नंबरटा कौन अच्छे शिक्षा एक द्विमेरु प्रक्रिया बोली किए कही देखो शिक्षा एक द्विमेरु प्रक्रिया बोली किए कही तो 6 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर केते देखिए आगे ऑप्शन टा कौन अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छे आडाम्स बी रे अच्छे जॉन डुई सी रे अच्छे कौन पेस्टाथलोसी और डी रे अच्छे एसबू कौन सी नुहे एसब मध्य कौन सी नुहे तो 6 नंबर आंसर कौन हो पे मन रखा 6 नंबर आंसर हो शिक्षा एक द्विमेरु प्रक्रिया बोली किए कही ना आडाम्स कही आडाम्स कौन कही ना शिक्षा एक द्विमेरु प्रक्रिया गला 7 नंबर देखिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया बोली किए कही देख द्विमुखी प्रक्रिया बोली कही आडाम्स किंतु त्रिमुखी जिते आसीज त्रिमुखी प्रक्रिया बोली किए कही देन तार आंसर कौन हो कौन जॉन डुई है कि जॉन डुई कही गला क्वेश्चन देखा कौन अच्छे 8 नंबरटा शिशु आचरण आवश्यकता परिवर्तन को कौन कहुए शिशु आचरण आवश्यकता शिशु आचरण आवश्यक परिवर्तन को कौन कहुए तो मन रख पे मैंने शिशु आचरण आवश्यक परिवर्तन को कौन कहुए ना ऑप्शन देखिए प्रथम देख शिक्षण शिक्षा समयोजन एसबूर कौन सी नुहे कौटा हम ना 8 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हूँ कौन शिक्षा हो देख शिशु आचरण आवश्यक परिवर्तन को कौन कहुए ना शिक्षा बोली कहुए थाए गला देख 9 नंबरटा कौन अच्छे विद्यालय श्रेणी कष्टर मिलुवा शिक्षा को डैश कहुए देख आम विद्यालय श्रेणी प्रकोष्ठ मिलुवा शिक्षा को कौन कहुए ना ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए रे अच्छी औपचारिक शिक्षा बी रे अच्छी अनौपचारिक शिक्षा सी रे अच्छी अनुष्ठानिक शिक्षा और डी रे अच्छी एसब मध्य कौन सी नुहे तो कौटा हम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि हूँ औपचारिक शिक्षा जोटा कि प्रचार करा हुए ना देख विद्यालय कौन श्रेणी प्रकोष्ठ मिलुवा शिक्षा कौन कहुए ना औपचारिक शिक्षा तो देख 10 नंबर सेमती कौन अच्छे
ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ଏଇ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଏ ରେ ଅଛି ପରିବାର, ବି ରେ ଅଛି ପାଠାଗାର, ସି ରେ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ, ଡି ରେ ଅଛି ଏସବୁରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଦେଖ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଟିଭ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥାଉ ହେଲା, ତାର ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ତାର କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ? 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାଠାଗାର ହେଲା କି। ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଠାଗାର। ସେମିତି ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା କି ଅଛି ଟେଲିଭିଜନ ହେଲା କି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ। ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ। ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ଏ ରେ ଅଛି ସବିଧିକ, ବି ରେ ଅଛି ଅବିଧିକ, ସି ରେ ଅଛି ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବିଧିକ ହେଲା କି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସବିଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଦେଖ 30 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଗେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ରେ ଅଛି ସବିଧିକ, ବି ରେ ଅଛି ଅବିଧିକ, ସି ରେ ଅଛି ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ଏସବୁର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅବିଧିକ ହେଲା କି। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନା ଅବିଧିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅବିଧିକ ଶିକ୍ଷା। ସେମିତି ଦେଖ 14 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଏଇ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ହରଣ କରିବା ହେଲା କି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ନା ଜ୍ଞାନ ହରଣ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କ'ଣ? ନା ଜ୍ଞାନ ହରଣ କରିବା। ବୁଝିଲା? এটা 14 নম্বর গলা। তারপরে দেখো তা 15 নম্বরটা কোন আছে? 15 নম্বরটা কোন আছে? সমাজের উন্নতি পাই শিক্ষার এক কার্য দর্শাও। সমাজের উন্নতি মানে কেমতি আমার মানে সমাজের ডেভেলপ হয়ে পারিব, তো সেপাই শিক্ষার কিছু গোটে কার্য কইছি। দেখি অপশন কোন আছে হল? জাতীয়তাবোধ বিকাশ করা, চরিত্র গঠন করা, আচরণের পরিবর্তন করা এবং এসব মধ্যে কোণী নুহে। তো 15 নম্বর আনসার কোনটা হব? তো দেখুন চরিত্র গঠন করা, এটা তো সমাজের উন্নতি পাই কোণী কাম করু না, না তা সেটা আচরণের পরিবর্তন। নিজের যদি আচরণের পরিবর্তন তাহলে কিছু সমাজ উপরে ইফেক্ট পড়ু না। কিন্তু কোণ জাতীয়তাবোধ বিকাশ করা, যদি জাতীয়তাবোধ বিকাশ করা দেন তাহলে নিহতি ভাবে আমার শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজর উন্নতি হয়ে পারিব। তাহলে কোণ এটা 15 নম্বর আনসার এই যে অপশন নম্বর এ যেটা আছে জাতীয়তাবোধর বিকাশ করা। সেমতি দেখিয়া 16 নম্বরটা কোণ আছে? শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যর সারমর্ম কোণ? শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য হ্যাঁ তার সারমর্ম কোণ? দেখ শিক্ষার যে মোটিভটা কোণ? দেখো জনে ব্যক্তি শিক্ষা করুছি তো কাহিঁকি শিক্ষা করুছি হ্যাঁ তার লক্ষ্য কোণ দেখিয়া। দেখো আমার 16 নম্বর আনসার অপশন গুলো দেখিবা। গোটে হচ্ছে ব্যক্তি উৎকর্ষতা সাধন পাই, না সামাজিক ব্যক্তিত্বর বিকাশ পাই, না উত্তম নাগরিক সৃষ্টি করা পাই, না এসবুর কৌশিটি নুহে। তো 16 নম্বর আনসার কোনটা হব? কোথিপাই গোটে ব্যক্তি কোণ শিক্ষাকে চুজ করতে হল তার পার্সোনাল লাইফ। দেখিবা কোণ অছ? না ইয়ার আনসার হয়ে ব্যক্তি উৎকর্ষতা সাধন, তাহা হচ্ছে শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যর সারমর্ম। তারপরে দেখো 17 নম্বর কোণ আছে? শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যর অর্থ বা সারমর্ম কোণ? শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যর অর্থ বা সারমর্ম কোণ? তো 17 নম্বর আনসার কোণ হয়ে অপশন নম্বর বি যেটা কি হচ্ছে সামাজিক ব্যক্তিত্বর বিকাশ হল কি। সামাজিক ব্যক্তিত্বর বিকাশ, শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যর অর্থ বা সারমর্ম কোণ? সেটা হচ্ছে আমার সামাজিক ব্যক্তিত্বর বিকাশ, অপশন নম্বর বি গলা। তারপরে দেখিবা 18 নম্বরটা কোণ আছে? শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য উপরে গুরুত্ব দিয়ে কার্য কলে ব্যক্তি অধিক ড্যাশ হয়ে যায়। দেখো শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য উপরে, শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য উপরে গুরুত্ব দিয়ে কার্য করলে ব্যক্তি অধিক ড্যাশ হয়ে থাকে। তো 18 নম্বর আনসার কোণ হয়ে ইয়ার আনসার হয়ে অপশন নম্বর বি যেটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক হল কি। শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য উপরে গুরুত্ব দিয়ে কার্য করলে ব্যক্তি অধিক কোণ হয়ে থাকে? না আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে গলা। তারপরে 19 নম্বর কোণ আছে? শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য উপরে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কার্য করলে ব্যক্তি অধিক ড্যাশ হয়ে থাকে। দেখো কোশ্চেনটা আউথরে দেখিবা। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য উপরে অধিক যদি গুরুত্ব দিয়া যাব তাহলে গোটে ব্যক্তি কোণ হয়ে থাকে? দেখো এই 19 নম্বর আনসার কোণ আছে? ইয়ার আনসার হয়ে
आगे ऑप्शन गोटे देखिए है देखो जीवन केन्द्रिक ए रे अच्छी बी रे अच्छी समस्या केन्द्रिक सी रे अच्छी कौन समाज केन्द्रिक और डी रे अच्छी सब कौन सी नुहे तो जो 19 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा हूँ समाज केन्द्रिक है कि शिक्षार सामाजिक लक्ष्य उपर अधिक गुरुत्व दे कार्य कले व्यक्ति अधिक समाज केन्द्रिक होता है जेहेतु सामाजिक लक्ष्य उपर कार्य कला तो निहाती से समाज केन्द्रिक होगा ना तापर देखा 20 नंबर कौन अच्छी व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार डैश लक्ष्य सहित संपृक्त देखा आउ थे क्वेश्चन व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार डैश लक्ष्य सहित संपृक्त तो 20 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा हूँ व्यक्तिगत बा पर्सनाल लगे व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार कौन व्यक्तिगत लक्ष्य सहित संपृक्ति गला तापर देखो व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार डैश लक्ष्य सहित संपृक्त व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार डैश लक्ष्य सहित संपृक्त तो 21 नंबर आंसर कौन हम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा हूँ व्यक्तिगत है कि व्यक्तिर अंतर्निहित गुणगुड़िकर समाज उपयोगी विकास शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य सहित संपृक्त गला 22 नंबर देखिए कौन अच्छी शिक्षा मनुष्यर केउं प्रकार आवश्यकता को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथाय शिक्षा मनुष्यर केउं प्रकार आवश्यकता को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथाय देखो 22 नंबर आंसर कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन कौन कौन अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी जैविक बी रे अच्छी सामाजिक सी रे अच्छी राजनैतिक और डी रे अच्छी नैतिक तो कौन हो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि अच्छी सामाजिक सेमती देखिए 23 नंबर कौन अच्छी इंग्राजी शब्द एजुकेयर व्युत्पत्ति अनुजाई शिक्षा केउं प्रक्रिया सहित संपृक्त ऑप्शन अच्छे कौन तामिल प्रक्रिया बी रे अच्छी विकास प्रक्रिया सी रे अच्छी समयोजनार प्रक्रिया और डी रे अच्छी कौन सी नुहे तो आंसर कौन हो 23 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि अच्छी कौन तालीम प्रक्रिया है कि इंग्राजी शब्द एजुकेयर जेटा कि तो व्युत्पत्ति अनुसार शिक्षा केउं प्रक्रिया सहित संपृक्त ना तालीम प्रक्रिया सहित संपृक्त सेमती देखिए 24 नंबर कौन अच्छे मनुष्य मध्य अंतर्निहित दिव्य शक्तिर परिपूर्ण परिप्रकाश ही शिक्षा यही उक्ति किए प्रदान करते आउ तो देखिए मनुष्य मध्य अंतर्निहित दिव्य शक्तिर परिपूर्ण परिप्रकाश ही शिक्षा है कौन ना दिव्य शक्तिर परिपूर्ण परिप्रकाश ही शिक्षा ये जो उक्ति यह किए देते ऑप्शन देखिए देखो ऑप्शन का देखो जानी पारियो देखो ए रे अच्छी शंकराचार्य बी रे अच्छी विवेकानंद सी रे अच्छी श्री अरविंद और डी रे अच्छी किए ना रवींद्रनाथ ठाकुर तो आंसर कौटा हम किए कही ना देखो विवेकानंद कही विवेकानंद कौन कही ना सी कही कि मनुष्य मध्य अंतर्निहित दिव्य शक्तिर परिपूर्ण परिप्रकाश ही शिक्षा तापर 25 नंबर देखिए कौन अच्छे केउं शिक्षाविद शिशुर शरीर मन और आत्मार परिपूर्ण विकास आधार में शिक्षार संज्ञा प्रदान कर देख केउं शिक्षाविद शिशुर शरीर एवं मन और आत्मार परिपूर्ण विकास आधार में शिक्षार संज्ञा प्रदान कर तो 25 नंबर आंसर कौन हम यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी किए ना गांधीजी है कि गांधीजी होउचंती शिक्षाविद शिशुर शरीर मन और आत्मार परिपूर्ण विकास आधार में शिक्षार संज्ञा प्रदान कर देखिए 26 नंबर कौन अच्छी केउं शिक्षाविद शिक्षा को एक त्रिमेरु प्रक्रिया भाव में कौन गुरुत्व दे आलोचना करछन्ति केउं शिक्षाविद शिक्षा को एक त्रिमेरु प्रक्रिया भाव में गुरुत्व दे आलोचना करी अछन्ति देख मु बर्तमान ए क्वेश्चन टी आलोचना कराई जेमति ठीक ठाक लिखिवाला ए रे अछि रूसो बी रे अछि पेस्टालोसी सी रे अछि जॉन डुई और डी रे अछि कोनोसिटी नुहे तो आंसर कोनटा हो आलोचना कराई जल्दी को कोनटा हो कि ना ऑप्शन नंबर सी जोटा होछि जॉन डुई है कि जॉन डुई से होउचन्ति शिक्षाविद शिक्षार एक त्रिमेरु प्रक्रिया भाव में गुरुत्व दे आलोचना कर 27 नंबर देखिए निम्नोक्त मध्य केउंटी शिक्षार संकीर्ण अर्थ को बुझाई थाए निम्नोक्त मध्य केउंटी शिक्षार संकीर्ण अर्थ को बुझाई थाए तो 27 नंबर देखिए ऑप्शन कौन अच्छी देखो ए रे अच्छी पत्र पत्रिकार आहरण करथिबा शिक्षा बी रे अछि परिवार मध्य आहरण करथिबा शिक्षा सी रे अछि श्रेणी प्रकोष्ठ आहरण करथिबा शिक्षा एवं डी रे अछि जो उपरोक्त मध्य केउंटी भी नुहे तो आंसर कोनटा हबो ना 27 नंबर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर केते ना सी जोटा होची श्रेणी प्रकोष्ठ आहरण करथिबा शिक्षा ता कोन ता होची हमर शिक्षार संकीर्ण अर्थ को बुझाइते बुझे ना तापर देखबा 28 नंबर कोन अछि निम्नोक्त मध्यरु
କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ତ 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ନା ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଦେଖ ନୁହେଁ କହିଛି ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ କ'ଣ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ସରି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କୋଉଟା କହିଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଏରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଅଛି କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ମାନେ ତମର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ତ 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା, ସିରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଇ 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ତାପରେ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ'ଣ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ତ ଏଇ 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଗେ ଦେଖିବା, ଆଗେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ନା। ଦେଖ ଏରେ ଅଛି ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ବିରେ ଅଛି ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ ହେବା, ସିରେ ଅଛି ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ'ଣ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ କୋଉଟା ବି ଯାଉନି। ଦେଖ ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭରେ ଗଲା, ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ ହେବା ନେଗେଟିଭରେ ଗଲା, ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭରେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତିନିଟା ସାରା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଡିଟା ତ ଅଫକୋର୍ସ ହେବ ନା, ତ ତେଣୁ ଡିଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିକାଶ? ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନ ଗଲା। ତ 34 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ତ 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେମିତି ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମିତି ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଟେ? ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ନା 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପରିବାର ହେଲା କି ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଟେ ନା ପରିବାର ଏକ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଟେ? ତ 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ।
ଅଣଚାଶ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିଥାଏ? ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପରିବାର। ସେମିତି 40 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ତାପରେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ହେଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ଅଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବି ରେ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ, ସି ରେ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନ, ଡି ରେ ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। କୋଉଟା ହବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ, ବି ରେ ଅଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସି ରେ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନ, ଡି ରେ ଅଛି ପାଠାଗାର। କ'ଣଟା ହବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପାଠାଗାର। ତାପରେ ତାପର ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ ହଉନି। ତା ସମୟଟା ଲାଗେ ସମାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ? ତ ଏଇ 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ? ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ସେମିତି ଦେଖିବା। ତ 44 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର ସାଧନ କରେ? ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ସାଧନ କରେ? ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର ସାଧନ ଅଟେ? ତ 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଓ ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖିବା 47 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଲାଗେ। ଶ୍ରମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ ଏଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ସିଟିର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।